ओम तद्विष्णु परमं पदम सदपश्यन्ति शूरयो दिविव चक्षुरादतम्। ओम श्री विष्णु अपवित्र पवित्रवाम सर्वावस्थागतः पिबा जस्सरत् पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतर शुचि पापम पापकर्महं पापात्मा पापसंभव त्राहिमां पुंडरीकाक्षं सर्वपापहरि माधव माधव वाची माधव माधव हृदि सरन्ति साधव सर्वकार्येषु माधव नमोऽस्तु माधव नमोऽस्तु माधव नमोऽस्तु माधव। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धसवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षरिष्टनेमि बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम गणनं त्वं गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिं हवामहे वसो मम। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शचि पुरंदराभ्यां नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम्य देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपताय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानुनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्ते अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपदाय च सरोरुहाय सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो। आपदमयापहर्ताराम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरनामधीशम श्री रघुपति प्रिय भक्तम बातजातम नमामि। आह्वानार्थे ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। वंदे गुरुनीश भक्तानीश मीशावतारकं तत्प्रकाशं च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकं वंदे हहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वां सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमस्ते नृसिंहाय प्रह्लाद आह्लाददायिने हिरण्यकशिपुर वक्ष शिलाटंकनखालये। जय श्री राधे। आज गीता जयंती उपलक्षे पवित्र सरस्वती शिशु मंदिर श्रेणी प्रकोष्ठरे श्रीमद् भागवत बासर एवं
পবিত্র হৃদয় বিশিষ্ট ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী গুরুজি গুরুমা এবং গ্রামর বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তিঙ্কর সমক্ষরে উপস্থিত এই ভাগবত বাসরে মোর আরাধ্য শ্রী রাধা মাধবঙ্কর চরণ পঙ্কজরে মোর কোটি কোটি প্রণিপাত। ব্যাসপীঠ গ্রহণ করন্তু এবং মতে আশীর্বাদ করন্তু। মোর পরমারাধ্য গুরুদেব এবং গুরু মাতাঙ্কর শ্রীচরণের মোর কোটি কোটি প্রণিপাত। মোর হৃদয় আসন উপবেশন হই আজ এঠারে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা প্রবচন করন্তু এবং মতে আশীর্বাদ করন্তু। স্থান দেবতা, বাস্তু দেবতা, গ্রাম্য দেবতা, অন্তরিক্ষবাসী, যক্ষ রক্ষ, ভূত প্রেত, কিন্নর বেতাল, পিশাচী, দেবগণ প্রত্যেককে আমার কোটি কোটি প্রণিপাত। সমস্তে মতে আশীর্বাদ করন্তু এবং স্ব স্ব আসনে বিরাজমান হয়ে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা শ্রবণ করন্তু এবং লাউড স্পিकर শব্দরে যে শ্রবণ করছেন সমস্ত মোর প্রণিপাত। সম্ভব হেলে সবার আসি সম্মিলিত হন্তু। আজি আমি শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গীতা জয়ন্তী উপলক্ষে ছোট ছোট পিলা মানে যে প্রকৃত সনাতন ধর্ম को प्रतिनिधित्व करिबा पाई सरस्वती शिशु मंदिर प्रवेश अर्थात नाम लिखई सेमानंकर सम्मुखरे गीता प्रवचन करिबा जीवन गोटे चरम उपलब्धि बोली मु भावुछि। तेणु अति संक्षिप्त भाव में समग्र भागवत गीतार सार गोटे घंटा मध्य मुझे रखी। तो गीतार नियम अनुसार प्रथम गीतार मंगलाचरण कला परे ही श्रीमद् भगवद गीता तत्पश्चात मात्र गोटे श्लोक मात्र संक्षिप्त भाव में गीता प्रवचन। जय श्री राधे। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासन ग्रथितां पुरीणा पुराण मुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्धामि भगवद्गीते भवेद्देशिनीं। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र ज्ञान त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्र वैत्रक पानय कृष्णाय गीताय कृष्णामृत दुहे नमो सर्वोपनिषद दग्ध गाव गोपाल नंदन पार्थवर्ष सुधीर भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। ओम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोले श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्रीमद् भगवद गीता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, गो माता की, गो माता की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू संस्कृति की। जय श्री राधे। वर्तमान समग्र भगवद गीता केबे आरंभ हैला ए विषय आम संक्षिप्त जानिबा तापर प्रसंग प्रवेश करिबा। आज चली 2025 मसीहा। 2025 मसीहा पूर्व थिला 0 मसीहा ता तड़े 3721 ख्रीष्टपूर्व सेते बेड़े ए श्रीमद् भगवद गीतार सृष्टि होता। जेते बेड़े भगवान श्रीकृष्ण आयु थिला 89 इयर्स 3 मंथ 17 डेज 89 वर्ष 3 मास 17 दिन बयस भगवान श्रीकृष्ण गीता आलोचना करते। केते बेड़े जेते बेड़े महाभारत युद्ध आरंभ होता गोटे पटे कौरव सैन्य गोटे पटे पांडव सैन्य सेते बेड़े अर्जुन भगवान श्रीकृष्ण को सारथी करी रथरे बसई मझिरे जाइकी देखिले जे मु काका सहित युद्ध करी अर्जुन कहले मु ताको देखिबा को चाहे।
ইয়ার গোটিଏ অন্য অর্থ মধ্যে ଅଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଖାଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ କି ପଢ଼ିବା ଶୁଣିବା କଥା ନାହିଁ, ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି କରିହେବ ତାହେଲେ ଗୀତା ଏଠି ଆଲୋଚନା କରି ଲାଭ ହେବ। ଯେତେ ପିଲା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ବୟସରେ ଯେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହିଁ କରୁଛୁ। যে ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ, କିଏ କଲେକ୍ଟର ହେବେ, କିଏ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଯେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, କୋଉ କାମ ଭଲ କୋଉ ଖରାପ, କେତେବେଳେ ରୋଗ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଧି, କେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା, କେତେବେଳେ କେସ୍, ଏମିତି ନାନାନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମର ଜୀବନ ଗତି କରୁଛି। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛି ପରମାତ୍ମା, ଯାହାକି ଆମ ଦେହରେ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ, ହେ ଭଗବାନ ମତେ ଦେଖାଅ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କାହା ସହିତ ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି, କାହା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ପୃଥିବୀରେ, ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ସେ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିକି ଆମେ ନିଜେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ତେଣୁ ଯେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ, ପୂର୍ବରେ ବା କାମ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେ କାମ କେବେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଜିଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3721 ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ, মোট যুগ চারটি, সত্য যুগ, ত্রেতা যুগ, দ্বাপর যুগ, কলি যুগ। দ্বাপর যুগরে হেলা, কিন্তু ইয়া পূর্বরে কোন গীতা নথিলা, এ পূর্বরে গীতা থিলা। আমি জানিব কেমতি? শ্রীমদ্ ভগবত গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে কইছি, ইমাম বিবস্বতে যোগাম প্রক্তুবানহম বয়াম বিবস্বান মনবে প্রাহ ইচ্ছাকু অব্রবীত। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা মধ্যে সবু সংস্কৃতর শ্লোক ଅଛି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଲୋକ ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆମ କର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ପଶିବ, ଦେହର ମାୟାର ବନ୍ଧନ କଟିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ନ ବୁଝିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଭୂମିକାରେ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଥିରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି প্রদীপ জড়া বেড়ে মন্ত্র, খাইলা বেড়ে মন্ত্র, ফুল দেলা বেড়ে মন্ত্র, কৌশি বেড়ে মন্ত্র, কেউ মন্ত্র সংস্কৃত মন্ত্র। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ପିଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ଯାବତୀୟ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି, ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଗୀତା, ଭାଗବତ ଆଦି ପୁରାଣ ସବୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦରକାର। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କୁରୀତି ଯୋଗୁଁ ଆମର କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଇଏ ଆସିବ, ମାୟା ଆସିବ ବା ଟାନ ଆସକ୍ତି ଆସିବ। ତ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ କହିଲି, ଇମମ୍ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗମ୍, ଇମମ୍ ମାନେ ଏହା, ବିବସ୍ୱାନକୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଅଦୃଶ୍ୟ, ସୁପ୍ତ, ମାନେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା କି? କେ ଗାଁରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେଖିଛୁ କି? ବୁଲିବା ପାଇଁ କାହା ଘରେ ଯାଇଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ? ନାଇଁ, ଫଟୋରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ କି? ଦେଖିଛ? କାହାର ଆସିଥିଲା, କାହାର ଘରେ ଆସିଥିଲା କି? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? କାହା ନାହିଁ। କୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବୁନି? ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଛୁ। କହ ତ କୋଉ ଭଗବାନ? ହଁ ଠିକ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନ। ଏ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଇମମ୍ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗମ୍, ଗୋଟିଏ ଭଗବାନ ଅଛି ଯେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ କି ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା
এই গীতা সূର୍ଯ୍যଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ ଅଛି ନା 12 ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ଦାଦା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଶିଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଜଳ ଦେବା, ଏସବୁ ପିଲାଦିନରୁ ଶିଖିବା କଥା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏହି ଗୀତା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ତା ପୁତ୍ରକୁ କହିଥିଲେ, ତା ପୁତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ନାମରେ ଆସିଥିଲେ। ବିଭୀଷଣ ମୁନୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ରାଜା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ, ତାପରେ ମୁନି ଋଷି, ଏଇ ପରମ୍ପରାରେ ଆସ୍ତେ 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 ସେଟା ଲୋପ ପାଇଗଲା, ମାନେ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଭଗବାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ତାଙ୍କୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଗୀତା ଆକାରରେ ପାଉଛେ। ତ ଏଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତାରେ ମୋଟ 700ଟି ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? 700। ମନେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। 700 ଶ୍ଲୋକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି 574 ଶ୍ଲୋକ। ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି 84, ସଞ୍ଜୟ 41, 41, ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 700 ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇଛି ଗୀତାର। ହେଲେ ଗୀତା ଭିତରେ ଅଛି କଣ ଆଗେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ଗୀତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୀତାରେ କେତେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, କେବେ ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା, କଣ ଅଛି ଗୀତାରେ ଅଛି କଣ, ଆଗେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସର୍ବ ଉପନିଷଦ ଗାବ, ଗାବ ମାନେ ଗାବି, ଗାବି ମାନେ ଗାଈ ଗରୁ। ଦେଖିଛ କେହି ଗାଈ ଗରୁ? ଗାବି। ଯେତେ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସର୍ବ ଉପନିଷଦ, ବେଦ ଉପନିଷଦ ସବୁ ୟାକୁ ଗାବି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦଗ୍ଧା ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ, ଦଗ୍ଧା ମାନେ ଯେ ଗାବିକୁ ଦହନ କରନ୍ତି, ଗୋପାଳ ନନ୍ଦନ ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେଇ ଉପନିଷଦରୁ ନିର୍ଯାସ କାଢି এই গীতা କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ପ୍ରଥମ ଯେ ଅର୍ଜୁନ ହଉଛି ତାର ବତ୍ସ, ଦଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ପାନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସୁଧୀର ଭୋକ୍ତା, ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସୁଧୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ସାଧୁ, ସାଧୁରୁ ସୁଧୀ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି, ଭୋକ୍ତା। ଏ କଥାର ମାନେ କଣ ଟିକେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କଣ? এই যে গীতারে ভূমিকারে প্রথমে কইছি সুধীর বক্তা, অর্থাৎ যে মଣିষ গীতা পড়িব বা গীতা শুনিব সে গোটে সাধু লোক। দুষ্ট লোক কেবে গীতা পাখে আসিব নাই, গীতা পড়িব নাই। তেণু সমস্তে মନରେ এইটা বসেই দিও, ধারণা রখি দিও, পুরা পথরের গার দেখি লেখি দিও যে মু যদি জনে ভাল লোক হেবাকু চাইবি মতে গীতা পড়িবাকু পড়িব। কাହିଁକି গীতারে কইছি সুধীর ভোক্তা, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଗୀତା ରୂପୀ ଅମୃତକୁ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଯୋଉମାନେ ପାନ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାଧୁ ଲୋକ, ସେ ଖରାପ ଲୋକ କେବେ ହେଇପାରେ ନା। ଦୁଗ୍ଧମ୍ ଗୀତା ଅମୃତମ୍ ମହତ୍, ଗୀତା ରୂପୀ ଯେ ଅମୃତ, ସେ ଅମୃତ ମହତ୍, ମହତ୍ ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ସେଇ ଗୀତା। ତାହେଲେ ଏବେ ବୁଝିପାରିଲୁ ଏ ଜିନିଷଟାକେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛି, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्नई शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्यात विनिश्रिता। गीता उपरे निजर श्रद्धा निजर भक्ति बढ़ाइबा पाई एई श्लोकर अर्थ बुझिबाकू हेबो। सबो पिला माननको मो बारंबार कहूची यही श्लोक टिके मन देकी सुन। गीतारे कौन अच्छी कर्तव्य कि मन्नई शास्त्र विस्तर, विभिन्न रकम शास्त्र अच्छी। सबु शास्त्र जो कर्तव्य आमको कौन करने को हेबो एतरे अच्छी। प्रत्येक मनुष्य गोटे छात्र को कौन करिवार अच्छी, गोटे कृषक को कौन करिवार अच्छी, गोटे मंदिर पूजारी को कौन करिवार अच्छी, गोटे स्कूल शिक्षक को कौन करिवार अच्छी, गोटे गाड़ी ड्राइवर को कौन करिवार अच्छी, गोटे युद्ध क्षेत्र में जीव गोटे सैनिक को कौन करिवार अच्छी, सब उत्तर गीता भीतर अच्छी। शास्त्र विस्तार कर्तव्य कि मन नहीं अन्य जेते जावतीय कर्तव्य अच्छे सबूर उत्तर बही यही गीतारे। आउ गोटे कथा मन रखिबार अच्छी, यही गीता भीतर जहाँ लेखा जहा स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ माने जारे नाभि, नाभि बुझ नाई नाई, यही जगार ब्रह्मा तैयारी सृष्टि होते
ତାକୁ ପଦ୍ମନାଭ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କି ପଦ୍ମନାଭ। ମନେ ରହିବ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାମ କଣ? ପଦ୍ମନାଭ। ମୁଖ ପଦ୍ମାତ୍, ମୁଖକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବିନିଶ୍ରିତା ବାହାରିଛି, ମାନେ ଏଇ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଯେତେ କଥା କାହା ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା।